तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए। 18 साल बाद पानी का अखराज। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब जखीरे आब मुकम्मल भर गया है। नतीजतन हुक्काम ने प्रोजेक्ट के क्रस्ट गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अतलूर लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट यानी कि 312 4 टीएमसी है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586.7 फीट तक पहुंच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद ये पहला मौका है कि 1 महीना पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए। 18 साल बाद पानी का अखराज। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब जखीरे आब मुकम्मल भर गया है। नतीजतन हुक्काम ने प्रोजेक्ट के क्रस्ट गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अतलूर लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट यानी कि 312 4 टीएमसी है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586.7 फीट तक पहुंच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद ये पहला मौका है कि 1 महीना पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए। 18 साल बाद पानी का अखराज। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब जखीरे आब मुकम्मल भर गया है। नतीजतन हुक्काम ने प्रोजेक्ट के क्रस्ट गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अतलूर लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट यानी कि 312 4 टीएमसी है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586.7 फीट तक पहुंच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद ये पहला मौका है कि 1 महीना पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए। 18 साल बाद पानी का अखराज। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब जखीरे आब मुकम्मल भर गया है। नतीजतन हुक्काम ने प्रोजेक्ट के क्रस्ट गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अतलूर लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट यानी कि 312 4 टीएमसी है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586.7 फीट तक पहुंच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद ये पहला मौका है कि 1 महीना पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए। 18 साल बाद पानी का अखराज। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब जखीरे आब मुकम्मल भर गया है। नतीजतन हुक्काम ने प्रोजेक्ट के क्रस्ट गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अतलूर लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट यानी कि 312 4 टीएमसी है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586.7 फीट तक पहुंच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है।
قابل ذکر بات یہ ہے کہ 18 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی ناگرجنا ساگر سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے، 18 سال بعد پانی کا اخراج۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم میں بالائی علاقوں سے آنے والے زبردست سیلابی پانی کے سبب ذخیرہ آب مکمل بھر گیا ہے۔ نتیجتاً حکام نے پروجیکٹ کے کرسٹ گیٹ کھول کر پانی کا اخراج شروع کر دیا۔ اس موقع پر ریاست وزراء اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، ادلور لکشمن کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ پروجیکٹ کی مکمل گنجائش 590 فٹ یعنی کہ 312.4 TMC ہے، جبکہ موجودہ پانی کی سطح 586.7 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ گیٹیں کھولنے کے پیش نظر نچلے علاقوں میں رہنے والوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 18 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی ناگرجنا ساگر سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے، 18 سال بعد پانی کا اخراج۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم میں بالائی علاقوں سے آنے والے زبردست سیلابی پانی کے سبب ذخیرہ آب مکمل بھر گیا ہے۔ نتیجتاً حکام نے پروجیکٹ کے کرسٹ گیٹ کھول کر پانی کا اخراج شروع کر دیا۔ اس موقع پر ریاست وزراء اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، ادلور لکشمن کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ پروجیکٹ کی مکمل گنجائش 590 فٹ یعنی کہ 312.4 TMC ہے، جبکہ موجودہ پانی کی سطح 586.7 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ گیٹیں کھولنے کے پیش نظر نچلے علاقوں میں رہنے والوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 18 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی ناگرجنا ساگر سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے، 18 سال بعد پانی کا اخراج۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم میں بالائی علاقوں سے آنے والے زبردست سیلابی پانی کے سبب ذخیرہ آب مکمل بھر گیا ہے۔ نتیجتاً حکام نے پروجیکٹ کے کرسٹ گیٹ کھول کر پانی کا اخراج شروع کر دیا۔ اس موقع پر ریاست وزراء اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، ادلور لکشمن کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ پروجیکٹ کی مکمل گنجائش 590 فٹ یعنی کہ 312.4 TMC ہے، جبکہ موجودہ پانی کی سطح 586.7 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ گیٹیں کھولنے کے پیش نظر نچلے علاقوں میں رہنے والوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 18 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی ناگرجنا ساگر سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے، 18 سال بعد پانی کا اخراج۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم میں بالائی علاقوں سے آنے والے زبردست سیلابی پانی کے سبب ذخیرہ آب مکمل بھر گیا ہے۔ نتیجتاً حکام نے پروجیکٹ کے کرسٹ گیٹ کھول کر پانی کا اخراج شروع کر دیا۔ اس موقع پر ریاست وزراء اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، ادلور لکشمن کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ پروجیکٹ کی مکمل گنجائش 590 فٹ یعنی کہ 312.4 TMC ہے، جبکہ موجودہ پانی کی سطح 586.7 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ گیٹیں کھولنے کے پیش نظر نچلے علاقوں میں رہنے والوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 18 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی ناگرجنا ساگر سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے، 18 سال بعد پانی کا اخراج۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ڈیم میں بالائی علاقوں سے آنے والے زبردست سیلابی پانی کے سبب ذخیرہ آب مکمل بھر گیا ہے۔ نتیجتاً حکام نے پروجیکٹ کے کرسٹ گیٹ کھول کر پانی کا اخراج شروع کر دیا۔ اس موقع پر ریاست وزراء اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، ادلور لکشمن کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ پروجیکٹ کی مکمل گنجائش 590 فٹ یعنی کہ 312.4 TMC ہے، جبکہ موجودہ پانی کی سطح
586.7 फीट तक पहुंच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। काबिले जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद ये पहला मौका है कि 1 महीना पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए। 18 साल बाद पानी का अखराज। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब ज़ख़ीरे आब मुकम्मल भर गया है। नतीजतन हुक्काम ने प्रोजेक्ट के क्रस्ट गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। इस मौके पर रियासत वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अतलूर लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट यानी कि 312.4 टीएमसी है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586.7 फीट तक पहुंच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। काबिले जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद ये पहला मौका है कि 1 महीना पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए। 18 साल बाद पानी का अखराज। तेलंगाना के नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब ज़ख़ीरे आब मुकम्मल भर गया है। नतीजतन हुक्काम ने प्रोजेक्ट के क्रस्ट गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। इस मौके पर रियासत वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अतलूर लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट यानी कि 312.4 टीएमसी है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586.7 फीट तक पहुंच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। काबिले जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद ये पहला मौका है कि 1 महीना पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। आइए नाज़रीन, देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट DTV 9 के साथ। नाज़रीन, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब